या देखिए शाड़ीटा आ फूल दंडाटा नियम धरिकी आसी बंद कर दे आगुरी बुलू नथिले आगुरी 5 वर्ष ला पर सोई पड़थिले नाही नाही घंटा बाडे 5 वर्ष ला पर सोई पड़थिले सब जाक एबे उठी पळे आइले কথা काय कहू देखिए भल रे ए रानी कड़ गल मामा एठी ए भोगरा थई लगी हां भोग थई दे चमच ए मांग पाखरे ठिया है मामा तू तळु जानी आगु धरतो उठके भाउज भाउज हमर सेइट अछि मन देखु त सेइ फुल जोट अछि कोड हमर जे सेइठी हमर नानी डाकी तमे फुल तमे जा सेइट खाओ हमर फुल चढ़ाइला लोक कहिबे अरे फुल हमर कोठा किते भोग आर तरह चढ़ु आज जाइतला सोई तो लेट तो उठके हम से पळेले भोग खाइबेन ठाकुर अरे वाह वाह वो वीडियोटा कई करता सासु तमु देखि बहुत देखले सासु काडना जा पुत्रा बोरा मोपा सासुर भल अछन तो सासु नै पळेले मते नेले बोला जे मांग बकरी ठिया है मामा थालीटा देखु तो से पाखरे ठिया तो साड़ी बनी माने तम थाली तो देखे चाची देखे चाची के चाची देखे नहीं से खाली रे थिले ना मना गले करिया को खाली सरी रे ना ठाकुर को पिंधा वस्त्र हेलानी आ किछ कोडी हां हां खलीगोट होतला आगे नहीं देखियो हमें सब बार देखि छी हमें एठी गोटे देखिबो भाग्य करथलो चाची एडा नियो सदगुरु
ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଲିଗୁଡ଼ି ସେଇଠି ପୁରା ଅଛନ୍ତି ଗୋଲିଗୁଡ଼ି ଅପାକି ଗୋଲିଗୁଡ଼ି ସେଇଠି ପୁରା ପୁରା ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ଆଗୁଆ ଆଇଲେ ତ ଠାକୁର କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ପାଖ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି କେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଠିକ ତତେ ପଚାରେ ମୁଁ ମୁନୁ ଡାକୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ମୁନକୁ ଡାକୁଛି ମାଙ୍କଡ଼ ତାକୁ ସେ ପେଚା ଡାକୁଛି ମୁନୁ ଡାକୁଛି ଦେଖିଲେ 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 କି ହଉଛନ୍ତି ଦେଖେ ତୁ କହୁଛୁ ଦେଖା ଦେଖି ହଉନଥିବେ ତାଙ୍କେ ହଉଛନ୍ତି କି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ ବଢିଆ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖାବି ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଅଛି ବାଗିଲେ ହେଲାନି ଶିବ ନା ପୂଜା ହଉଛି କି ନା ତ ଦେଖ ସେଠି ଯା ଆମର ସୁତରିକା ଆମେ ଯିବିନି ଆଉ ହାଲୁ କରିଦିଅ ଯିଏ ମାନେ ହଁ ଜାଣି ଆମେ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆସିବେନି ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆଇବେନି ସେ ଯୋଉ ସିଆଡି ଏମିତି ଆଇବ ଲୁଗାଟା କାଢିବା ପିଟିବ ଫାଷ୍ଟ ପିଟିବ ଲୁଗାଟା ଯଦି କାଟିଲାନି ଲୁଗା କାଢି ଆଉଥରେ ପିଟିବ ତମ ଘରେ କାଟିଲେ ବାହାରିବ ସିଏ ନାଇଁ ତା ମାଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ଆମ ଘରଟା କରିବି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଛୁଟି କଥା ଦେଇ ସଞ୍ଜୟ ଆମ ପୁଅ ବା ତା ମାଆକୁ ବାଡିବ ତା ମାଆକୁ ଯଦି କାଟିବନି ତା ଲୁଗାଟା ଏମିତି କାଢିବ ପିଟିବ ଆଉଥରେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ପଚାରିଲ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆଗେ ଆଗେ ମାଉସୀ ମା ପଳେଇଲା ମା ପାଖକୁ ହେଇପାରିଲେନି ମାଉସୀ ଭୋଗ କେତେବେଳେ ଭୋଗ ଫୁଲ ଫୁଲ ଚାଲୁ ଦଣ୍ଡ ପୂଜା ଚାଲିଛି ନା ତାପରେ ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହବ 7